Okay, everyone. So, okay. Yeah, not too much suffering. Oke, tidak terlalu banyak penderitaan. Yeah, a little bit of enjoyment. Apakah ada yang menikmati? Lumayan nikmati. Yeah. So sometimes you just have to carry on. And what I recommend is don't try too hard. Don't try to meditate too long or too many days or anything like that. Do what works for you. Jadi juga kadang-kadang Anda bisa sekedar tinggal praktikin lagi. Tapi saya rekomendasikan kalau meditasi jangan terlalu ngoyo ya. Jangan terlalu lama, jangan terlalu meditasi terlalu panjang berhari-hari seperti itu. Temukan waktu yang tepat dan untuk Anda. And if you are able to maybe meditate 15 or 20 minutes every day, that's great. Kalau Anda mungkin menemukan bisa meditasinya cuma 15-20 menit sehari, itu sudah bagus. If every day is too much, then try the weekend, because maybe the weekend you have a bit more time. Kalau setiap hari agak susah, mungkin cuma pas akhir pekan doang, karena akhir pekan lebih enak, mungkin juga bagus. So fit it into your life in a nice way. Coba integrasikan ya, atau kita padukan ke dalam kehidupan kita dengan cara yang pas, yang enak. If you can find other people to meditate with, to have like a group, that can be very helpful. Kalau Anda bisa bareng sama teman lain, mungkin buat kelompok meditasi bareng, itu juga bisa membantu. If there is no group, you can have a group of one. Jadi kalau nggak punya kelompok, Anda punya kelompok yang isinya cuma satu orang. Very small group, yeah. Ya Okay. itu kelompok yang kecil banget ya. But sometimes, if you are just by yourself, you can maybe listen to someone like Ajahn Brahm or anyone who gives a nice guided meditation, just to help you get going here. Jadi kalau Anda juga bisa, kalau sendirian bisa mendengar misalnya bimbingan meditasi mungkin dari Ajahn Brahm, mungkin dari online atau dari sebagainya gitu ya. Sekedar untuk bisa Anda membantu Anda praktek. And then after a while you learn how to do it, and then you can let go of Ajahn Brahm. Jadi kemudian selang beberapa lama Anda bisa melakukan sendiri, mungkin Anda juga bisa melepas bimbingan dari Ajahn Brahm itu sendiri. You have to know when to let go of Ajahn Brahm, right? Tapi Anda harus tahu kapan untuk melepas Ajahn Brahm-nya. Holding on a little bit and Mungkin- then let go. Mungkin kita pegang dulu sedikit, lalu kemudian kita lepaskan. So, and have a good place where you can meditate. Yeah, like a place in your house, maybe a special room or a special corner in your house or whatever, where you can kind of, this is my meditation corner, this is only for meditation practice. Dan juga mungkin ada satu tempat khusus, kalau bisa di rumah mungkin ada kamar kecil, kamar khusus buat meditasi, atau pojokan khusus ya, yang sekedar untuk meditasi. Jadi kita melihatnya, oh ini yang pojokku buat meditasi. And then after a while, it's like you build up the feeling. Yeah, the feeling in that corner is meditation feeling. Dan selang beberapa lama akan muncul satu nuansa atau suatu sensasi bahwa oh memang kalau kita di pojokan ini memang modenya nuansanya itu meditasi. And then make sure it is a comfortable place. Yeah, you have either maybe a nice chair or you have some nice cushions. You have some nice doll next with you. Pastikan tempatnya nyaman, mungkin ada kursi yang enak ya, tempat mungkin bantalan yang enak, atau ada boneka yang seperti ini yang enak, yang lucu gitu ya. And it's very interesting in our meditation center in Perth. Have you heard about our meditation center in Perth? Yang menarik ya, Jhana Grove? di pusat meditasi kami di Perth, udah pernah dengar atau pernah ke sana di pusat meditasi kami di Perth, namanya Jhana Grove? In Jhana Grove we have many teddy bears. Di Jhana Grove banyak boneka teddy bear. There's like a mountain of teddy bears. Bahkan sampai gunungan isinya teddy bear semua. People bring teddy bears and then they leave them in Jhana Grove. Banyak orang datang bawa boneka teddy bear lalu mereka tinggalin di situ di Jhana Grove. And then if you cannot relax properly, you take a teddy bear and you sit like this with teddy bear. Jadi kalau Anda nggak bisa merasa cukup relax, Anda bisa ambil taruh teddy bear di pangkuan, kemudian Anda santai bersama teddy bear. And you can see, because sometimes I teach at Jhana Grove and I can see the people, holding teddy bear like this, meditating. Many people. Dan kadang-kadang saya lihat waktu saya ngajar di Jhana Grove banyak orang tuh memangku ya sambil peluk teddy bear gitu sambil meditasi ya. Banyak yang kayak gitu. So it puts you in the right mood. Dan ini membuat kita masuk ke mood yang tepat. And so you do whatever you need to do. You don't have to use teddy bear if you don't want to. You can use, what is the local animal in Indonesia? It's very cuddly. This animal here maybe. Very cuddly. Very Ya, cuddly. gak perlu pakai teddy bear. Mungkin kalau di Indonesia gitu ada binatang apa ya? Kira-kira atau boneka apa yang tepat gitu ya? Yang cukup populer di Indonesia bisa dipeluk juga.
So you find all of these things, and then you create a good atmosphere for yourself where you can do your meditation. Also, very important is the time of meditation. Dan juga dengan ini Anda bisa membuat atmosfer yang tepat gitu ya untuk melakukan meditasi. Dan satu hal yang penting lainnya adalah waktu untuk melakukan meditasi. Some people like to meditate in the morning because they feel fresh. Sebagian orang senang meditasinya pagi hari karena masih segar. Other people feel terrible in the morning. They prefer to meditate in the evening instead. Banyak orang yang merasa payah kalau di pagi hari gitu ya, mendingan meditasinya malam hari. So you know for yourself what works for you. Jadi coba eksplorasi, ketahui yang cocok buat diri kita sendiri. So if you come home from work or after a long day of doing all kind of work, don't start meditating straight away. Jadi kalau Anda baru pulang dari kerja seharian, hari yang panjang, melelahkan, jangan langsung loncat tiba-tiba meditasi. First of all, have a cup of tea. Pertama-tama minum teh dulu. And maybe listen to a little bit of Dhamma first of all. Atau mungkin mendengarkan sedikit ya ceramah Dhamma. Don't listen to too much Dhamma, just a little bit. Jangan dengarkan Dhamma terlalu banyak, sedikit aja. Many people listen to too much Dhamma. Kebanyakan orang mendengarkan terlalu banyak Dhamma. It's like go in one ear, out the other one. Kalau udah seperti itu cuma seperti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Just a little bit. Ya cukup sedikit aja. Yeah. And then you make yourself get in the right calming down gradually, stage by stage. Not just very active, then meditate. That's too quick. It has to be slowly, gradually calming down. Jadi buatlah supaya Anda perlahan-lahan, makin lama makin tenang, makin santai, itu perlahan-lahan berangsur-angsur ya, yang mulus. Jangan tiba-tiba dari sangat aktif, tiba-tiba sangat diam saja atau Dhamma. Itu kadang-kadang nggak bekerja. Jadi buat itu secara bertahap. Yeah. Does it make sense? Masuk akal? Bisa dipahami? Yeah. Remember that everyone is a bit different, and so you are in charge. You are your own boss, and you have to know what works for you. Yeah. So this is just an idea how to do things, but in the end, you have to know your own mind, your own body, what works for you. Jadi ingat bahwa setiap orang itu sebenarnya berbeda-beda ya. Anda tuh adalah yang jadi PIC-nya sendiri gitu ya. Anda tuh bosnya sendiri. Anda harus tahu apa yang tepat buat Anda sendiri gitu ya. Jadi pastikan bahwa Anda tuh melakukannya seperti sesuai dengan yang Anda butuhkan. Don't take what I say too seriously. Yeah. Tapi ini cuma sekedar prinsip-prinsipnya. Tapi juga jangan terlalu menganggap apa yang saya sampaikan tuh dipegang terlalu serius. I'm here to give you a rough idea. Karena saya sini cuma memberikan gagasannya secara kasar ya, secara keseluruhan. Take what the Buddha says seriously, but what I say, yeah, maybe right, maybe not. Jadi kalau sama Buddha, terhadap sabda Buddha ya kita harus sikapi dengan serius. Tapi kalau omongan saya ya mungkin benar, mungkin enggak ya. I know so many people, they say, oh, I listened to this teacher and I did exactly what they said for so many years. It didn't work for me. And I got really upset with this teacher after a while. Dan saya pernah kadang-kadang mendengar, wah saya ini betul-betul ya benar-benar pegang ucapan guru ini. Saya praktekin betul-betul plek-plek ya apa yang dikatakan guru ini. Setelah bertahun-tahun gak kemana-mana. Jadi akhirnya jadi kesel sama guru ini. Yeah, I don't want you to get angry with me. So saya gak mau Anda jadi kesel atau marah sama saya ya. Yeah. Okay, so that is just some ideas about meditation practice and how to make it work for you. I'm supposed to talk about Satipatthana this morning. I completely forgot about Satipatthana, but now let's talk a little bit about Satipatthana. Jadi inilah berbagai ide bagaimana kita bisa membuat meditasi ini bisa bekerja buat Anda ya. Nah sekarang kita harusnya bicara tentang Satipatthana. Jadi kita mulai diskusi dulu tentang Satipatthana. Yeah, so Satipatthana just means like mindfulness. Applying mindfulness or mindfulness meditation. Jadi sebenarnya Satipatthana itu artinya adalah penyadaran ya, sekedar bagaimana menerapkan penyadaran atau meditasi sambil penyadaran. It's how we use awareness. Jadi bagaimana cara menggunakan penyadaran atau sati. And to understand what it means, you have to understand the Noble Eightfold Path. Untuk bisa memahami apa artinya, kita lebih dulu harus memahami jalan mulia berfaktor 8. Does everyone know the Noble Eightfold Path? Anda tahu jalan mulia berfaktor 8? Jalan mulia berruas 8 atau jalan Arya 8 faktor? Anyone does not know Noble Eightfold Path? Ada yang belum tahu jalan mulia berfaktor 8? Wow, amazing. Everyone knows. Luar biasa, semua orang sudah tahu ya. Very well educated. Wah, sangat ini ya, sangat sudah punya ini ya, pengetahuan ya. So Noble Eightfold Path, Satipatthana is factor number 7. Jadi jalan mulia berfaktor 8, Satipatthana adalah faktor ke-7. So to understand what it means, you have to understand why it is number 7. Untuk bisa memahami maknanya, kita harus memahami kenapa sih itu nomor 7, faktor ke-7. So first of all, you will notice that Satipatthana, the factor after Satipatthana is Samma Samadhi, which is right
peace, right stillness, right meditation. Pertama yang harus kita pahami bahwa faktor ketujuh, setelah faktor penyadaran benar ini adalah namanya sama samadhi atau kedamaian atau keheningan yang benar. So samma samadhi is like the deep peace, the profound stillness of the mind, which is very happy, very joyous, and very powerful. Jadi sama samadhi itu adalah kedamaian yang sangat dalam, sangat mendalam, sangat damai sekali, sangat hening sekali. Itu sangat itu sesuatu kebahagiaan yang luar biasa. And so satipatthana is that which leads to samadhi. Jadi satipatthana adalah faktor yang membawa menuju samadhi atau keheningan mendalam. It's interesting, right? Menarik bukan? Yeah, so if you practice satipatthana in the right way, it leads you to samadhi. Jadi kalau Anda mempraktekkan satipatthana penyadaran benar ini dengan benar nanti akan membawa Anda ke samadhi atau keheningan. And one of the main ways of achieving samadhi is to do anapanasati, breath meditation. Salah satu cara untuk bisa mencapai atau salah satu samadhi ini adalah dengan mempraktekkan anapanasati. So this is why you see in the suttas, the Buddha says that Anapanasati, mindfulness of breathing, is the main way to practice satipatthana. Itulah sebabnya pada saat itu ada lihat di dalam sutta Buddha bersabda bahwa mempraktekkan anapanasati atau penyadaran napas itu justru merupakan praktek dari satipatthana itu sendiri. So this is why we were doing before, we were practicing satipatthana because we're trying to do breath meditation. Jadi itu yang telah kita lakukan sebelum ini dalam bimbingan meditasi sebelumnya, kita berupaya mempraktekkan penyadaran napas atau satipatthana. So was it easy to do breath meditation or not so easy? Apakah gampang melakukan penyadaran napas atau tidak gampang? Not so easy? Tidak begitu gampang ya. Oke. Many people find not so easy because they find the mind is going everywhere else, thinking about this, thinking about that. Yeah, so actually not so easy. Banyak orang menemukan memang nggak gampang ya karena batin ini pergi ke sini, pergi ke sana gitu ya, berlarian sana sini. Jadi nggak begitu gampang ya. Very few people say, "Oh, so easy." No, almost never happens. Hanya sedikit sekali orang dan bahkan hampir tidak pernah terjadi orang bilang, gampang banget gitu. And the reason it is not so easy, it is because it is factor number 7 on the path. Alasan kenapa itu nggak mudah karena itu sebenarnya faktor ke-7 dari seluruh jalan ini. And so there are 6 other factors that we have to do first. Jadi ada 6 faktor dulu yang di awal yang harus kita lakukan lebih dahulu. Yeah, if those 6 factors are not very, very strong, then factor number 7 is going to be difficult. Kalau 6 faktor di awal tuh nggak betul-betul kuat, maka faktor ke-7 itu akan jadi sangat susah dilakukan. So what are those 6 factors? Jadi apa 6 faktor ini? They can be summarized in 2 things. Itu bisa dirangkum menjadi 2 hal. Right view, pandangan benar, and sila. Dan sila. Yeah, 2 things. That's all you need. Cuma 2 hal. Itu saja yang Anda butuhkan. And so if you want your meditation to be powerful, these are the 2 things that you have to change, you have to strengthen, you have to do in the right way. Jadi kalau Anda ingin meditasi Anda sangat kuat, meditasi Anda sangat bisa dilakukan, Anda harus memiliki 2 hal di pandangan benar dan sila, itu yang harus Anda ubah, Anda perkuat, Anda perlu kembangkan. This is why I always say when I give a Dhamma talk to a large gathering, like yesterday, was some of the day yesterday? Ya kemarin ada yang sampaikan, datang kan kemarin di ceramah Dhamma, setiap kali saya kasih ceramah Dhamma. Good, so now you know already. So that's why I always say kindness. Yeah, kindness is the summary of what you have to do. Itulah sebabnya kenapa berbaik hati jadi orang yang baik itu adalah rangkuman dari apa yang perlu Anda lakukan. Because it gives the foundation for meditation practice. Karena ini akan membuat suatu landasan bagi praktek meditasi. When you are kind, you feel naturally good about yourself. Kalau Anda baik hati, Anda secara alami merasa enak terhadap diri Anda. When you feel good about yourself, you want to be present, you want to be aware because it's happy to be here. Kalau Anda merasa enak gitu ya, positif tentang diri Anda sekedar langsung relax, santai, sekedar merasa senang mau bersama dengan diri sendiri ya. When you are kind, you can recall the kindness and you feel happy because you recall the kindness. Ketika Anda baik hati, ketika Anda bisa ingat kebaikan hati itu, Anda merasa bahagia karena Anda sudah jadi orang yang baik. And in this way, it enables you to be present and that's why it is so powerful, the kindness. Sehingga itu akan memampukan Anda untuk tetap bisa hadir di sini, mawas, sadar. Karena itulah sebabnya landasan kebaikan hati ini sangat kuat. And people often think that
meditation is like the most important part of the Dhamma, but actually the most important part is not meditation. The most important part is the kindness. Jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa hal yang paling penting dari jalan Dhamma inilah meditasi. Padahal itu bukan hal yang paling penting. Hal yang paling penting dari seluruh jalan ini adalah kebaikan hati. So if you cannot meditate, it's okay. But make sure you are kind. That should always be number one. Kalau Anda tidak bisa meditasi, tidak masalah. Yang penting Anda harus bisa berbaik hati. Karena itu yang pokok nomor satunya. Yeah. The other thing is the right view. Yang lainnya adalah tentang pandangan benar. Yeah, so the right view means that we understand what is important in life, what the priorities should be. Pandangan benar itu berarti kita memahami apa yang penting dalam kehidupan. Kita tahu apa yang perlu kita utamakan. It's like we have the right value. Itu artinya seperti kita punya nilai atau prinsip yang benar. What is really valuable to you? Is valuable to you all the things in the world, or is the spiritual path what is valuable to you? Apa yang paling berharga buat Anda? Apakah itu semua hal-hal di luar di duniawi sana atau yang namanya kehidupan spiritual? Mana yang paling berharga bagi kita? The reason why you think about all kind of things is because you value those things that you think about. Alasan kenapa kita mikirin hal-hal segala macam karena kita menghargai, kita mengutamakan hal-hal yang kita pikir-pikirkan tadi itu. Yeah. But if you value the spiritual practice, then you don't think so much about those things. Kalau Anda mengutamakan atau memprioritaskan hal-hal yang kehidupan spiritual, maka Anda jadinya tidak terlalu banyak mikirin hal-hal yang lainnya. So these are the general principles. Inilah prinsipnya secara umum. You can see how all the factors they fit together very beautifully. Anda nanti bisa melihat semua faktor ini saling selaras dengan sangat indah. And then you come to factor number 7, and then you meditate, you close your eyes, and you enjoy, the breath is there, and yay, it's working for you. Dan kemudian pada saat Anda duduk meditasi, gitu ya, Anda memejamkan mata, Anda santai, tiba-tiba Anda ini bisa hadir, utuh, mawas, dan tiba-tiba ada napasnya sangat nikmat, terus tiba-tiba, yay, saya bisa meditasi. Is that Indonesian word, yay? Yeah. Yeah. Hore, hore, You can say. hore, hore. Okay, hooray, okay. And then sometimes what you should do, sometimes to really test yourself, you should go on a meditation retreat. Kadang-kadang kita juga perlu menguji diri kita ya. Coba ikut retreat meditasi sekali-sekali. Yeah, so come to Perth, yeah, and test out the Jhana Grove Retreat Center. Ya, datang ke ke Perth, coba-coba ya retreat Jhana Grove ya, pusat meditasi Jhana Grove. Yeah, so I recommend coming to Jhana Grove because it's a very secluded, it's far away, gets you into the forest, you know. Tasfan, you've been there many times, you know what it's like, yeah? And so you know this place. Yeah. And it's it gives you a chance to deepen your meditation practice. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita ke tempat seperti itu, Jhana Grove itu kan cukup terpencil gitu ya, cukup damai, cukup tenang gitu ya, dan itu benar-benar ada kesempatan untuk kita benar-benar mendalami praktek meditasi itu. Yeah. So that is Satipatthana. Dan itulah Satipatthana. Yeah, very easy. Mudah ya? Sometimes you see these big books about Satipatthana practice. Kadang-kadang kalau Anda melihat orang praktek Satipatthana ini, and it's all very interesting, but the basic idea very simple. Kelihatannya seperti agak rumit, tapi sebenarnya gagasan mendasarnya itu sangat sederhana. Watch your breath. Mengamati napas. Based on sila and right view. Berdasarkan sila dan pandangan benar tadi. And it takes you to samadhi. Dan itu akan membawa kita ke samadhi. Yeah, that's what it is. Itulah intinya. Can do? Bisa? Yeah. Bisa? Boleh? Can. Okay, can. Okay, good. So that is the basic kind of outline. There's many, many more things to say about Satipatthana. For example, Satipatthana is also about body contemplation, like the 4 elements and these kind of things. That's also part of it. But the main idea is what I have said now. Very simple ideas. Jadi itulah intisari tentang Satipatthana. Masih banyak hal mungkin bisa dibahas tentang Satipatthana. Misalnya ada perenungan tubuh, ada perenungan 4 unsur dan sebagainya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, intisarinya cuma seperti itu. Okay, so I want to have a little bit more interaction. Jadi saya mau ada interaksi dikit. Yeah? Mungkin panitia lampunya tolong di. Because if I talk too much, then it's not so good. So if you want to ask any questions or you want to comment or anything, now is a good opportunity. Ya, kalau saya bicara terlalu panjang itu akan tidak bagus juga buat saya. Jadi kalau ada yang mau tanya atau komentar, silakan langsung saja. Yeah, so we have a few more minutes before lunch. After lunch,
we had to have question before lunch. After lunch was sleeping meditation, but now we have the question meditation. So Ya, jadi kita habis ini kan masih ada beberapa lama sampai meditasi, makan siang ya, meditasi makan. Habis itu kan mungkin mulai ngantuk atau sebagainya. Jadi sekarang kita meditasi bertanya. Oke, siap? Silakan. Yeah. Okay, so please, yeah. Thank you. Tunggu ya, ada mic-nya lagi ke sana. Thank you, Ko Andi. Ya, kalau mau nanya terserah, tapi mungkin lebih baik pakai bahasa Indonesia biar yang lain dengar gitu ya. Nanti saya tinggal bisikin ke Acan. Ya, silakan. Nama budaya, Acan. Saya mau bertanya mungkin dalam bahasa Indonesia saja. Kemarin saya ada hadir di ceramah Acan dan ramai sekali. Satu hal mungkin saya perhatikan dari Ajan itu, Ajan tetap bersinar. Ajan tetap bersinar. Bagaimana Ajan dapat melakukannya? Seperti yang kita ketahui itu, semua orang itu sedikit banyak pasti membawa bebannya masing-masing. Mereka juga datang ke sana berharap untuk mendapatkan sedikit inspirasi. Apakah Ajan itu tidak menyerap energi dari semua orang? Apakah Ajan itu tidak drain? Tidak drain? Don't you drain from all the energy? Jadi Acan tuh nggak jadinya kebebanan, merasa tergerus gitu ya, kayak capek gitu ya, kayak keserap gitu ya. Gitu. Keserap nggak energinya, energi semua orang itu jadi kita drain, kita jadi lelah mungkin ya. Bagaimana Ajan itu recover from it? I don't know how to say in Indonesia. Kita bisa memulihkan lagi ya setelah memulihkan diri. Ya. You can continue in English ya. So, I understand. What is your suggestion for us, for non-monastery people? Because you are from monastery, you can practice. You can have your own peace of mind, but meanwhile, as we have to work, we have to face people, we have to face a lot of problems. I understand that everyone have their own problems. Just maybe sometimes it's just too much for us. Maybe, Okay, I understand. Yeah. Ya, jadi gimana cara Acan bisa ada saran nggak buat kami? Karena Acan kan tinggalnya mungkin di wihara, mungkin bisa ada kedamaian gitu ya. Kalau kami kan harus kerja, ketemu orang, kadang-kadang juga menghadapi masalah yang mungkin terlalu berat buat ditanggung. Jadi Acan mungkin bisa memberikan saran buat kami. Yeah, so the first thing is to have good friends. Yang pertama adalah memiliki teman yang baik. If you have good friends, you're okay. Ya, kalau untuk punya teman yang baik seperti ini oke gitu ya. So one of the things about, one of the nice things about being a monk is that you have many good friends. Salah satu hal yang paling unggul ya sebagai orang biku adalah Anda memiliki banyak teman yang baik. And when I come to Indonesia, I meet other good friends. Dan kalau saat saya datang ke Indonesia, saya ketemu banyak teman yang baik. When I meet people like Tasfan and Mr. Handaka and other people, actually they don't give me any trouble. Dan pada saat saya ketemu teman yang baik seperti Tasfan, Romo Handaka dan teman-teman yang lainnya, mereka tuh malah nggak memberikan saya masalah atau menyusahkan saya. They look after me very well. They say nice things to me. So very easy to get along with. Mereka merawat saya, ngurusin saya dengan baik. Mereka mengatakan hal-hal yang baik. Jadi gampang sekali kita berrelasi dengan mereka, berinteraksi dengan mereka. And yesterday when I look into the audience, kemarin saat saya melihat para penonton, I look at the people who are smiling. Saya melihat orang-orangnya tersenyum. People who are like this, don't look at those people. Kalau orang-orangnya kayak gitu, jangan lihat orang seperti itu. So you always take in the good vibes, yeah? Jadi Anda selalu dapat vibe-nya atau satu nuansanya itu yang positif. And the same thing with you. Hang out with good friends. Sama dengan Anda, bergaulah dengan orang-orang yang baik. This is why Kalyanamitta is so important. Itulah sebabnya yang namanya Kalyanamitta atau sahabat yang bajik itu sangatlah penting. Yeah, so you have good friends and you know which people to choose in your office or where you work or even in your family. Maybe some family members I don't want to spend so much time with them, right? So spend more time with other family members.
Everyone is different. Jadi sama pula mungkin di dalam kantor mungkin kita bisa gaul sama orang-orang yang baik gitu ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin kita tidak perlu terlalu banyak ini. Sama pula dengan anggota keluarga. Ada kan sebagian anggota keluarga yang mungkin kita tidak usah terlalu lama berurusan sama mereka. Jadi kita sama, setiap orang berbeda. Jadi kita harus mencari sahabat yang baik itu. And listen to good Dhamma talks that would lift your spirits. Mendengarkan Dhamma Talk ya sehingga kita ceramah Dhamma sehingga bisa menginspirasi kita. So in this way you can have a positive input in your life. Sehingga Anda bisa mendapatkan asupan ya, gizi yang positif dalam hidup kita. But sometimes you have to deal with difficult people. Tapi kadang-kadang kita tetap harus berurusan dengan orang-orang yang susah ya, sulit. Even as a monk, the most difficult thing is other people. Jadi sebagai biku pun bagi kita orang yang paling sulit adalah orang lain, menyulitkan tuh orang lain. It's very strange. Other people are the most dear thing to us, but also the most difficult thing for us. Itu cukup aneh ya kalau dipikir ya. Orang lain itu orang-orang yang paling kita sayangi, tapi juga yang paling susah bagi kita, sulit bagi kita. So if you're going to deal with difficult people, you have to learn from Ajahn Brahm's teacher, Ajahn Chah. He had a very beautiful way of talking about this. Dan kalau Anda ingin berurusan atau berinteraksi dengan orang yang susah, kita harus ingat ajaran Ajahn Chah. Ajahn Chah itu gurunya Ajahn Brahm. Ajahn Chah itu pernah mengatakan hal yang sangat indah mengenai ini, cara berurusan dengan orang sulit. Ajahn Chah said, if you are a monk, everyone tells you their problems. Don't tell me. Just tell tell Ajahn Brahm. No, don't tell Ajahn Brahm. But sometimes people tell you the problems, and I think someone like Ajahn Chah, he was like the center of the local community. Everyone will tell him their problems. Dan sebagai biku kadang-kadang orang datang curhat, nyeritain semua masalahnya kepada Anda. Kalau misalnya Anda tapi jangan cerita sama saya, cerita aja masalah Anda sama Ajahn Brahm. Ya, tapi kalau waktu itu sebagai Ajahn Chah itu jadi kayak pusat dari komunitas desa tersebut. Jadi semua orang datang curhat ke Ajahn Chah. And so he said, you have to be like a rubbish bin. Dan Ajahn Chah bilang, kalau gitu Anda seperti tong sampah. All the rubbish go inside. Tong sampahnya masuk ke dalam tong sampah. All the sampah goes inside. Ya, semua rubbish-nya masuk ke dalam. And then you have to be rubbish bin with no bottom. Tapi harus jadi tong sampah yang dasarnya itu bolong. The rubbish goes in, and it goes out the other side. Sampahnya masuk, begitu diangkat, sampahnya tetap di situ, nggak ada di tong sampahnya. So don't hold on to the rubbish. Jadi tolong jangan dipegangin terus sampah-sampahnya. You listen with compassion, you listen with understanding, but then you let go. Anda dengarkan dengan ulas asih, dengan pemahaman, tapi Anda melepaskan. This is kind of the trick. Not easy to do, but you can do it. Inilah triknya. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, tapi bisa dilakukan. Yeah, you learn that everyone in the world has problems, and so you listen with compassion, with understanding. But you know, okay, I can't do anything. Sometimes we cannot do anything anyway, so just let go. Jadi kita tahu dengan ini memahami semua orang punya masalah di dunia. Karena itu kita mendengarkan dengan belas asih, rasanya pengen memahami. Tapi kadang ada beberapa hal yang sekedar kita nggak bisa lakukan apapun. Jadi kita harus melepasnya. Okay, good luck. Selamat berjuang. Siapa lagi? Silakan langsung. Silakan. Ada yang mau tanya? Oh iya, silakan yang di tengah ya. Selamat siang, Achan. Dengan saya Chai Hong. Saya adalah seorang pemula ya di dalam meditasi. Saya ingin bertanya, terkadang ketika saya memulai meditasi, sering sekali muncul pikiran-pikiran sehingga saya susah berkonsentrasi atau saya susah untuk mengamati nafas saya. Yang ada itu adalah pikirannya terus muncul seperti monkey mind. Saya bagaimana cara untuk saya seorang pemula untuk dapat bermeditasi yang baik. Terima kasih Achan. Okay. All right. You have to, number one, you have to be very patient. Pertama, kita harus melakukannya dengan sangat sabar. And the most powerful way of overcoming the thinking is the mindfulness, the awareness in the mind. Dan satu-satunya yang paling kuat untuk bisa mengatasi semua pikiran-pikirannya adalah dengan penyadaran atau mindfulness itu. And if you are a person with strong awareness, all you have to do is wait. And if you wait long enough, things will calm down. Jadi kalau Anda punya penyadaran yang kuat gitu ya, Anda tinggal tunggu saja. Kalau Anda tunggu cukup lama, sabar, maka semua hal itu akan jadi tenang dengan sendirinya.
It's just the nature of awareness. The power of awareness makes the mind peaceful after a while, but sometimes it can take a while. Karena itulah hakikat alami dari penyadaran. Karena kalau ada penyadaran itu terjadi, maka semua hal akan jadi tenang dengan sendirinya. Tapi kadang-kadang bisa memakan waktu yang cukup lama. And that's why sometimes in daily life you can just do a little bit of meditation. Don't expect big results in daily life. Just a little bit more peaceful. Already that's good enough. Jadi itulah sebabnya dalam meditasi sehari-hari Anda mungkin bisa melakukan meditasi itu sedikit-sedikit saja. Tapi jangan mengharapkan hasil yang sangat besar. Cukup bisa lakukan sedikit meditasi saja, itu sudah sangat bagus. So when you begin meditation, the thinking is 100 kilometers an hour. When you end meditation, thinking only 90 kilometers an hour. Jadi seolah-olah kalau pikiran itu sekencang 100 km per jam pada saat mulai meditasi, setelah selesai meditasi pikirannya melambat jadi 90 km per jam, sudah oke. Yes, that's already good. Itu sudah sangat bagus. So going in the right direction. Itu artinya kita sudah ke jalan yang benar. And when you have that, it means that because you have relaxed a little bit, it means you are more able to be kind and caring towards other people. Dan kalau Anda bisa melakukan seperti itu, Anda artinya bisa lebih relax. Kalau Anda bisa lebih relax, Anda bisa lebih damai dan bisa lebih baik hati kepada orang lain. And that will support the meditation. Dan kelonggar itu kita bisa mendukung meditasi kita. And then you can be more kind. Dan jadi lebih baik hati lagi. And support meditation. Lebih longgar lagi, jadi bisa mendukung And it's meditasi like a lagi. spiral going up like Dan this. itu akan jadi spiral yang positif seperti ini. Yeah. So this is kind of how it works. In the long run, it takes time. You have to be very patient with Dan these itulah things. cara kerjanya. Tapi ini akan bekerja secara jangka panjang dan butuh waktu. Tapi kita harus sangat sabar. So this is number one. Itu prinsip nomor 1. Number two is to learn to see the enjoyable part of meditation practice. Yang kedua adalah kita mencoba melihat bagian mananya yang menyenangkan dari praktik meditasi. If you can see, wow, it's so peaceful here, it's so nice to be with these people, it's nice just to be able to sit down, it's nice to be able to let go of all the burdens in life. If you can feel that positive, then it's much more easy to be peaceful. Jadi kalau Anda bisa misalnya melihat, wah enak sekali ya, senang sekali, bersyukur bisa hadir bersama orang-orang baik di sini, praktek sama-sama di sini, wah senang banget bisa duduk di sini, nggak usah ngapa-ngapain, bisa melepas beban. Kalau Anda bisa melihat hal-hal atau suasana yang positif ini, akan lebih mudah untuk bisa jadi damai. So enjoying the peace, very important. Jadi menikmati damai itu sendiri sangat penting. Yeah, so that's number two. Number three is talking about before having the right value in life. Yang ketiga adalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, memiliki prinsip atau nilai yang tepat dalam kehidupan. The reason why you think so much is because you think thinking is very interesting here. Kenapa Anda berpikir-pikir terus? Karena Anda menganggap berpikir itu menarik. You want to solve problems. Anda ingin memecahkan masalah. Or you think about what someone did something to you, think, oh, I shouldn't have done that. Goes around and round and round. Yang Anda pikirkan, wah ada orang ngelakuin ini ke saya, harusnya mereka nggak boleh begitu. Udah muter di situ terus. And so this is kind of, so you have to learn to have the right priorities, the right values, by having right view. Remembering this is what matters. The spiritual path is important. All those things in the world, let them be. I can always pick them up later on again. Jadi itu pentingnya memiliki prioritas atau utama yang benar gitu ya, bahwa kita mengutamakan kehidupan spiritual. Sedangkan kalau kehidupan duniawi di sana kita biasa kita letakkan dulu aja, biarin mereka apa adanya. Setelah selesai meditasi kita bisa angkat lagi, kita bisa bawa lagi. So three things. Number one, be aware and mindful. Yang jadi nomor 1 kita harus mawas, ya mindful. Number two, make sure that you enjoy the peace that you have now. Yang kedua, kita pastikan menikmati kedamaian yang kita miliki saat ini. Number three, have the right values so you prioritize the meditation practice. Yang ketiga, memiliki nilai yang benar gitu ya, sehingga kita memprioritaskan, mengutamakan praktek meditasi. Number four, remember that sometimes this will work, sometimes it will not work. Keempat, kita ingat kadang-kadang mempan, kadang-kadang nggak mempan. Every meditation is going to be different. Jadi karena setiap kali meditasi kejadiannya pasti akan berbeda. All you should make sure, all you can really expect of the meditation is that you will be a little bit, tiny bit more happy when you come out than when you started. Jadi yang harus benar-benar kita bisa pegang adalah setelah meditasi lah kita pasti jadi sedikit, meskipun cuma sedikit gitu ya, lebih bahagia ketimbang kita waktu mulai meditasi. So that is the right attitude. Itulah sikap yang benar atau ya. Okay. Terima kasih.